kahimtang sa panahon ng latest news. Deron sa tuloy niyang Pag-asa Mactan, pilagi ni Sir Mark Galis. Sa Mark, may butag. May buntag, Sir Ariel, o sa atong mga sukintig paminaw. Kinong latest update, bahin sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Northeast monsoon no mihan mo gyapon nagkapasulabi sa may northern Luzon. And sa pagkakaroon wala pa tayo ginabantayan nga daotang panahon sama sa LPA o bagyo na posibleng makaapekto sa ato ang nasod at na sa mosunod pang mga adlaw. Karong adlaw na kung bahin sa Kabisayaan makasinati na ng init nga panahon, pasulabi ang adlaw panaalang gyapoy mga higayon ani mga lumalabay ng mga pag-uwan. Pagpanugdog kilat, gumikan niining easterlies o kining mga localized thunderstorms. And para sa kahimtang sa hangin o sa katagatan diri sa Kabisayaan, nagyapon tayo masin nating hinay nga na sa kasarangan na paghuros sa hangin nga gikan sa silangan nga na sa amihan ng silangan, di na to ang katagatan magmalinawon nga na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu ato ang katagatan adunay hunas diri na alas 5 Gs sa buntag ug mutaob. Unya alas 11:30 sa udto. Temperatura karong adlaw nasa 26 ngadto 32 degrees sentigrado. Ato ang haring adlaw pasilang kang alas 5:44 sa buntag ug mosalop niyang alas 5:19 sa hapon. Philippine Standard Time alas 5:24 na sa kabuntagon ug mao na atong latest update gikan diri sa buhatan sa DOC Pag-asa Mactan. Si Mark Gales maayong buntag ug daghang salamat. Salamat sa Mark, may buntag. Sir. Okay, good morning. Inyo gadabati si Sir Mark Galis ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Nagatod sa dagan sa kahimtang sa panahon ining adlaw Lunes, Nobyembre 27, tuig 2023. Salamat sa Mark yang may buntag sa Pag-asa Mactan. Sa panahon ng latest news, balita gikan sa TV